Patunga kimsakan Julio Luraga sorak paikara que kiri pasita morata parka pasiraga kurja hisa wasitata arunta sipjayani TV Perú ukampirusa nacional aruskipanya uta taipiu hitarakata yaha para caja waira uta sasinsa para tanwa pachani piu arut ata para taimara marka masinaka warminaka caca naka ukakip karaki tawakorakas achachilarakasa wainanakasa takeripe arut ata para tahichakan tatina alpachanin piu sasinsa para hinyani murata marka masinaka hakaki urunaka hasar haraki hilatu yagaraka akiri pakseja nyawa tukata harakiri unanak sawakista sawaptana hicha paksina lutanya takeja pokanya takeja pokaja panyani lurap panyani ukapteja dairaga taruja saranta sitka kinyani hilatu yagaraka Utaja Caujitanacana, Ailucha Caujitanacana, Comunidad Caujitanacana, Centros Poblados Caujitanacana, Marca Caujitanacana, Marca Irpinaka Yamakisa, Ya Irnakaureka Hampi Sartea Tajete Hicha, Marana, Kurja Gisa, Hankaki Ampi, Hanidati, Irnakaureka Hasartea Takeja, Sartea Wapanyani, Irnaka Wapanyani, Ukawa, Wangiskaraki, Marca Chirinaka Laiko, Marca Nagasalaiko. Hichakucha y Atea Urakampe, Kayanta Panyani, Sacharo Mira. Urata marca más iraka, figura chegaru hichaja porinta payari. Akiri chegau hitarja, tunka bananita, tunka bayani bararkaba iskaura karo COVID-19 yang kau sutaki, bakut hewehan ya, kayante atahiu. Ukchit kabaja, puno sulka sio chegau hitarja, ayoha wawara karo bakut apayani sasirwa, amuita sipkaraki. San Martín sulka sio chegau hitarja, Wambrillo satawanicha iskaura kaja, ukato para kahampi, vacúnate. Wambrillo sata wakichawa na iraga taruja saranta ya parakini kurja papurisa y atjata panyani. Piura Soyoka Soyo, Getan Dirección Regional de Salud, Acañuta Taipet, Guacuno, Etanocan, Callantreu, Ocampes Camarani, Tunca, Mayana, Marecam, Hisk, Awanakarakuna, y Manchacau, Getanacan, Camisas San Miguel y Atacañutanham, Hechacotan, Hanuk, Omar, Guanacaro, Camarak, Tunca, Maranit, Tunca, Mayana, Marecam, Hisk, Awanakarop, Etanocasenej. Erenaka Kananchani Parakenau, Sohtatung Posen Guarang Wakunanakau, Norteca Sport Heu, Ma abuelo comercial Masai. Okanka Mahpuno Sulika Soyo, Gitan Sulika Markup Ex Anutata y Pediatianera Kenau, Patak Positong Pakalakuarang Hesk, Awanakarop, Etanokain Smunap Harakeu, Pescamarani Tunga Mayana Marekam, Okatake Kim Satong Pakal Wakuna Gitanak Utanok Eapana. Erenaka Hananchani Parakenau, Hanik Omar Wawanakarona Irkip Etanokasenek, Payere Tamangap Harakeneu Ayun Kirwawanak Sasin. San Martín Soyaka Soyo, Getandak Wakuna Kolihisk, Awanakarop Etanokasin Skalianta Sirakeu, Okatake Bakuna Tewan Brillo, Krakiu Saretu Yasepkech, El Zapere Ayatakañuta Taipen, Tarapoto Marcachacau Getan, Okoros Gobernador Regional Ex Ereo Camarus. Kolenyutat directoras ukankarakenau, hopanakah kan arsunip hanak, kunikhamas wakuno kolpitano kanymunap heu katoket, ukat atampe hok pacham tatanakas, ya kasip kakinyasaw akamhanyang kauson pekatuya sinyataksasin. Okayale Solika Soyo, Getanra Brigada Nakaj, Ministerio de Cultura, Tucamas Dirección Regional de Salud Taipet, Sheshehawirena Mautuyop Harakenaj, y Paría Distrito Chacau Getan, Ukamyanap, Añataque Wakuno Koyanax, Etanox, Añataque Conatek Uxau Getan, Yatun Comunidades Ashanekas, Ukanakaraki Utjej, Akam Kim Sakut Nyang Hauso Toktawit, Ukamare Hamauyanap, Insmunap Harakej, Kunatek Nyang Haus Pachanajek Hataseptan. Perú Barcasanja, Iskawara Garoja, Walhasul Kasu Hitarkalja, Bakulta Sipkakiwa, Iskawara Kasti, Taika Ukiraka Pampiwa, Kaukitara Kanti, Bakulta Sipkeja, Usachakarua, Nairakata, Bakura Koya, Itante Asinyatakiwa, COVID-19, Usutakeja, Sarawa para Kitaira, Ulhasipkakiyani. Arequipa sulcaso yonosti kayant harakiwa bakuna nyampi coronavirus usutaki tungka maraniro ukakik paraki tungka mayan marani nakaru ukatsti ukamkik parakiwa pesca marani tahiliri nakarusti kiti nakati usutap kihupa nakarusti bakuna paraki Palacio del Deporte ukachakanwa sulka wawanakasti Pfizer nairakat bakunasti katuka paraki Ukamkik parakiwa kuskusul kasuyunosti bakunanyasti kayantap haraki COVID-19 yang kusutaki tungka maranita tungka mayani marani nakaru nairakatasti bakunap harakiniwa patungka kim sakal konwarangka ukasul kawawanakaru kaukiri nakati usutap kehupanakaru
San Martín sulka suyuna El Sapere au kaya takanyu tarusti kaisa tarapoto kachakana sulka wanakasti makata parakinwa au kita ikana kapampi ukamata na irakat bakuna COVID-19 yang kusutaki katukanya taki sulka suyu kumarainto kepekain taipitsti kananchan nirakiwa pataka pusitong kapakalkon warangka ukawa wanakarua wakunatan iksasina akirin yang kusutaki marsupakskama Apuri magsulka suyunsti ukamkik parakiwa sulka wana karusti bakuna sipkaraki naira kata bakuna nakasti ucap harakiwa COVID-19 yang kusutaki kau kiri nakati tungka ukakik paraki tungka mayani maranipki hupanakaru akiri bakuna winakasti lorap harakiniwa bakal kohis kamarka nakauhana uka sulka suyuna Kakamar kasulka suyuna kau kawana kante korina kapsupki kaisa yana kocha kauhansti bakuna harakiwa wawana karuha ukachakansti pekteri nakasti amtap harakiwa peskatung kapakal kun warangka ukasulka wawana karu bakuna nyataki Wangkayu kachakansti pusi urunakawa sulka wawana kasti au kita ikana kapampi Politekniko Regional ukayatakan utaru makatap haraki ukamata el tambu kamar kauhana sulka wawana kan nerakat bakuna katukapanya pataki Ukain kamasti lambaye ke sulka suyunsti yupai ciri hakena kasti haniwa wila masina kaparu bakuna yak munap karakiti COVID-19 yang kusutakiha hil pacasti hes kamaranita tungka mayani marani nakarusti haniwa bakuna yanyasti munap karakiti lambaye ke sulka suyuna kumarainto ke pekteri nakasti kanancani parakiwa hichachino kapaksinsti pakalak tungka pusini hakena kawa akiri sulka suyunsti virus yang kusumpisti hiwa parakiak sasina Yatia wimpi saranta sipkakiyani urata marka masiraka sulkirina karoja bakuta sipkakiwa ukatwa lambayeke wanuko ukakip kraki arekipa sulka socho kaukitana kanja tai akiraka ukakip kraki iskawaragasa waliko chewa hakat sipkaraki bakuna polya katoka pajapatakeja Tunka mayani ukamas tunka mayani marani wanakasti katoka haragita inuap itantawinaka ka COVID-19 yang kausutagi. Nairirip itantawimpi fakap harakina sulkirina kampi lambayeke markana. Akam tanakampi fakas kanya watakisti tunka ya tunka ni harua utayap haragita inap itantawinaka. Akap itantawisti sartata karagita inua. Kimsa tunka kimsa kalko warangkatsti hilanimpi wawanakan bakuna nakapampi. Wanuko markan kom kik pasar karagitaino bakuna warma amtanaga Mairi Julio Armando Ruiz Vázquez yata kayutan pokap haragitaina chik ap haragitaina Tungka soktan warang bakuna nakap harakiu peska maranit tungka mayan marini nakar bakuna nyataki hubanaka yata kre nakap harakiu sulka suyun Arequipa markan sulkiri nagasti wal itantawi chakana karupuri haragitaina Ukachakan aukita ikanakaw wawanaksti ap haragitaina Bali wakun katokasin kakata sirakta. Yate kanyutar kuti iñataki masina kahampi ukamas yati chirij unjanyadaki. Pokas ñabatakisti Gerencia Regional de Salud Aibitsti utayap haragitaino kimsatunka pescani. Itanta winak. Chimbote markan sulkiri nagasti kun jamas pokas karagitaino nairirip itanta wimpi. Ukan aukita ikanakas chiktap haragitaina. Apanipan wawana kapar akachakan bakuna nya pa harakio kun hematakir virus yang kausus hakena karus hiwayarakio Takap haraki amuit asip karagitaino ya tunka warangkatsti hilaniro. Paksituku ikama sulkirina kastip itanta sinyabataki. Itanta winak taipin unyano kas karagitaino kimsakal kwalwata. Sokta haipugama pokap haragini. Kanyete pekterina kaja lima sulka suyo irpiri paroja maya te kanya utaja haktuta panas asirwa maitap haraki ukakip karakiwa Akiri yatekanya uta taipina eteri pampi tai aukira kampisa mira haktuta pana sasisa huparakaha maitap harakiwa. Mapaksi chikanimpi yatekanyu tanaka kaltanya bataki kepartki pana. Kanyate chakan ma yatekanyu tasti perkana kapas hanitau askishata karagitainti. Nia martir hama karagitaina. Patunka mayani warianka pescapatak tunka payani. Carlos Pedro Silva Luyo. Yatekanyu tau hama karagitaina la quebrada chacata. San Luis Iscamarcata. Kau kaya takre naka presa kachakan posi patak ya takre naka parakio primario kakik parake sekundario kachakanakan ukat pakalaktun ka porsiento ka ya takanyu tanakast ma kau kapachatak ino katakirakio ukat pachana kapak tukus harakio ukat ukanaka ya kaya takanyu utat apanitarakio au kataika naka kolkenakas churap harakio
Igual kaya takayo tanakaw kolumna nakapastik ak atakaragitayna toka karagitayn yakipanakata. Fierro nakasunyas karagitayno. Ukamakipan ya takayo tap ekterimpi ukamas aukitay ganakampi. Lima sul kasuyo pek awirusti may karagitayno. Arsuwi nakapampi pokanya bataki ukamat irnakawin nagasti sart kanya bataki. Hupakik pasul kasoy pektareo, agaya takanyo taru hutarakin, ukamat, macak ya takanyo tanakaw lorhanyanek sarakino, hunyo paksain pawarang katungka yatungkan maran, ukat ancit kamast kim samaranakaw sarak karakik, ukar sutapa hanip hok karakit, ukamat abatst, huparuh ukas amtayap karakiao, ukat, pektari hamak, kana hupak sarakinya pak, hane kolke hutikit sasin, nanakak iyo sasip karaksyahay, hane ukam lapinakampikik hupak hutanya pak karakitek. Delia Solórzano marca Irpiri San Luis iska marcat pachti yatias karakino. Qalqat la pinakas loktas karagitayno azul kasuyup akanchawiro. Maip karagitayno qalqenaka irnaqawinagasti utkhanya bataki. Ukamkik parakiu maitas karakino yatichaw yataqawi taipitpach paqtiri Rosendo Serna purkañapa. Cañete marca chaqaru uñano qiri sarañapa. Ukamat yanapanakas utkhanya bataki. Onqtawinakas wacho chaqanu utjarakispa ukam siatiap karakino. Lima azul kasuyup akanchawi uhana. Ukamat kunti waitasip karagitayna ukanak istap khanya bataki. Una sulkasu chakau hitaro porinta panyani. Akiri sulkasu hitarja COVID-19 usumpi usunta tarakaja hukampiwa hitatas kakiwa. Ukatwa ekterina kapasti mamita Candelaria huparuja ayuja hakenaka kortucha suwimpeja hariwa urupa yata kanite. Ansasa virtual taipi hitatwa uruk katareja sasirwa huparakaja yatiane paraki. Documentales ata ukawa uistata karakini redes sociales taipiu hitata. Ukakip karaki. Novena misana casa loktatas karakiniwa. Ukatja mamita Candelaria utaparusti haniwa aluja hakena kaja misa loktaura kanja mantap kanitis asinsa hanaista karakiwa. Ektirina kawa kamja apkarakitaina. Koniri tatama marakam. Iglesia Católica Taipina Irnakerina Campi. Policía Paña Campi. Ukakip karaki. Ejército peruano Paña Campiwa. Akama amtawuro hapurinta paragitay. Yatia una campi saranta sipka kijani murata marka masinaka. Coronavirus usutha Omicron ugayan kausuha tokokiwa. Tokokeu sa sinsa panyana nuka sarakeu sa sinsa sa paraginyani. Ukata kiri Omicron ugayan kausutha BA2. Ukawa tokokaraki hilat kulyakaraka sarakaraki sa sinsa panyana nuka maihtiu sa sinsa sa paraginyani. Akiri ha Europa suyo chakarwa hakata siraki murata marka masinak. Ukchika baja INC Víctor Suárez, akiri Perú suyo sanja uka taipina perteri pasti. Aka COVID-19 usuha haniwa sinti Peru kitsipe kurhama polisa yatkata panyani. Aka machak su variante kasah Europa suyun uns harakeu. BA2 satau. Omicron maihanyang kausut variante pau. Ukampi Víctor Suárez, Instituto Nacional de Salud taipit ireptiri uns anena. Mas toket suyusan hanirau utsket. Omicron es la variante Omicron, y esta variante... Omicron kasta usus paya kuyakan hemarakigo, sublenaje sat, ukast, BA1 ukakik parak, BA2 ukanak, ukat, akire BA1 ukast, aka Peru suyun, ukamas akabi el pachan utharakir, ukat yakhaire, BA2 ukairist, Europa ukachakahan karakio, Dinamarca ukachakahanakan, ukamatsnya peskatunka porciento kaut harakir ukachakanakanah. En Europa, incluso en Dinamarca. Especialista kananchanira kena hanira wale pachat khatawe utsket yang kauso ataket katuyasis pa hanuka wakuna nakacharik akas pau khat mas toket sintit akasewero haitasis pau sa sindake untsanena anjet kamak pakaloktong liatong kan por ciento Dinamarca katutapkeu Reino Unido, India, Singapur, Australia, Canadá, Ukamaru, Suecia suyunakans ukankarakeu Akam may kastanak unistatapat Suárez kananchanira kenaw. Akam niyang kausoro atip kanya takek. Haniraw antibiotiko naka utsket. Mas toket wale niya takek espesyalista akam raki untsanenak. Kolyerit kolyanak umstam o kanaka askarakis mausasin. Y en general no se recomienda la Hani hupanak kamak kolyasinya wakis karakit. Ukamas kolyal hanyu tawhar sarausin kunaya kakolyanagas alanya takek. Ukas hani ukus kamakarakit. Kun hamatek ya kakolyanagaw alaraksnak. Kuna nakatek na irak sa tahakan ukanagaw alaraksnak. Ukat hani ukaw kamakarakitek. Kun hamatek kolyerin yat katatawas kibakisirirakik. Kuna nakas ustatas chisto ni kikipaspaw.
Mas toket ma especialista kolire pone unya kip anya pau kune hamasiptan o katsa sinrakiu amtuyanenak. Kauchapiragati Pachamama ura kesata aski athat atapjeja hucha arktiri caja hupanagawa mare doricum wampo unjiri usarawa para kitaina hupanaka unyaki tapharau akiristi ventanilla larama kota chegau hitanwa hakata siraki unjapanyani. Retanaka Giacomo Pisani kapitan bukemare doricum taipet. Kanau yatia sinespah. Kunats akan petroleo laram kota sana wareta sitapat. Kitinus hucha payatinyatak. Apa yara kita inau yatung saita singkar talapin nairakatan ukapacan ukamas kepapacan kunapacan tehakir dalam kotar kanyu cawe hutikan ukapacan. Pisane yatia tainau ministro nakaro ketenakateja akese unihasepk. Kunapachate hiyat hapkhana petroleo wareta sitapat repsola akam huchatapat haneuk atek iranakap katainat. Procuradora Ministerio del Ambiente taipet kanau arsoneenak akam utjatapata repsola hanepone uhichakamas huchachasket sasin. Kun hemate hupagaraskan buke apnaker kapitan Giacomo Pisani hupasti akanak toket yatunga kartasat ukanaka apa yara kita inak saita sinyataki. Ukat sir nakau taipits mayat yowi apsuni para kita inak ukamait awir hiska chanyataki. Ukat khnaya haski mos pasirakt. Kun hamati nairat pecah upanakah kunas hanwa hit enyaki mona parak pecah. Ukat hichah kitinagate huchanip ukanagas yakatoker mahit enya mona parakih. Ukamare hamao pachamat unicht erfiskalach Ariel Tapia kananchanenau. Bok unihanenau kune hamas haitawan ukatokenakatiate winakas apturakenau. Anchit pachanas nairakat yat hatawin kasip karaktano. Ukamat apat akiras kipacha yat hatawinakas sohtatung uranakaw yat hatasirakinih. Ukamat akire sohtatung uranakanast. Inahay kuna huchanchawinakas pakachas harakchinih. Kapitanan amoyopach haneukikipa kit repsol yate winak apsutampech kauketanesanach. Atakeu equiponakach akam komachanyatake apapjanach sasin. Ministra de Desarrollo e Inclusión Social Pertereja, Mancayara Cuachancay, Chauya Caturira Gataqueja, ahora Quitaina, Petróleo Huartasihuitja, Cauchapira Casat, Acasura Hat, Asepreja, Upara Caruchurata, Caraquira, Dina Walwarte, Pertereste, Gobierno Petenchau y Teipetja, Quitina Caponite, Acamja, Huchacha, Seopreja, Hilja, Repsol, Upara Caroja, Chamampi, Huaytatas, Quejas, Asinsa, Saraquina. Mangkayana kampi kunaimaniana kampi portas karagitaina. Yana panaka chauya katurina gataki chankay chakana. Petróleo Wartawimpi ventanilla chakan han kustat hakata sirina gataki. Desarrollo e inclusión social de iritina volverte yatias karakinoa. Pachamamar han kustatasuk karakina ukat uñano kaskaragitaino. Aruskipap karagitaina privado taipina kampi. Ukamat yana panakasti hakatas karagitaina. Chauya katurina karu yana pasinya bataki. Akan sti suyusau maichap haraksiteñapa machi mampikiu chikta harakiñasa. Pachamam han kust awit irna kawita ujamas mang anak toqueta. Hank auñano kasiña bataki kun jamas chauya katurina kasukampi han kust atap haraki. Hisa ukamkik paraki peru suyo malikun arkiripasti repsol toquets arsus karakino. Kun jamas untas karakina petroleompi han kust ayawita. Ukanakasti tunka pescani urunagat pachino kapaksita. Yatip haraktano akitikansa uka toqet ukatsti hilirip akanchawit inampiwich amanchas karagija. Empresas ti qawqahan kustatanagastkana ukanagampi pokaña bataki. Hani lima laram qotakiti han kustkarakiti hanukasasti mark pachaya. Dina Boluarte arhat karakin privada sirnaqawinagatsti kun jamas chiktas karagitaina. Ukamas qanachtas karakin kawqawhartiq p'iqt karaki. Ukat maychasisna inampi irnaqap haragitaina. Hankaki uñano kaskaragitaina kunanakati wakis karaki. Kunanakti maytap haragitaina taqeukanak. Ya Pacanco Marana Cabawa, Kika Repsol funcionarios en la caja, Akahan Askiraka Utawitja, Mutuña Utaruja, Apante Asepaspa, Sasilwa, Sasip Karaki, Uchika Baja, Ministerio del Ambiente, Procurador Pertereste, Hucha Arctirina Caja, Kurunakar Hayat Hatasip Kiwa, Patunca Pescario Rona Casarajeri, Martes, Uruja, Kurjabal Pun Sampi, Pairi Kutipunite, Huartasi Wasapana, Petróleo Caja Haricha, Sasina, Ukaba Wakiri Yateweja, Hanesta Sipkaquillani. Usir nakarina ka uka empresa taipit, uka taipin ka parkir, uka thanero hita khayata karakit, yakana kampiru ka chakaru chenya takir, hupanak ukam sa parakinis, uka thanaya takihas ki bakisiri rakio, hupanak akasuyut hanmis subhanya patakir. Procuradora Takej Ministerio del Ambiente Pequeñuta Taipit Julio César Guzmán, Akam Yatiane Capitán del Buken Amoyop, Ukam Kunaiman Yatianyutanakan Absutat,
Ukat pe Repsolat funcionario na karusintits akasewero haitaspaj. Akamra que ukananchane na Repsolaj. Administrativa Estado peruano tane ukamaya kuchane ketsasen. Akam lara mokotasan alak anyuchasitapat hanuka. Judicial anakas utjarake usasen. Mutuño tarapantanya tak takap ki ukahakina katak ukast aski baki sirirakeo hupanekah pakal maranaka mantap harakispa ukat sia kau chanchawinak ukanakar pokanya takist estado taibit maitap harakineh ukat procuraduria ukataibit sunya kibab harakineo Arhat anirakena ukone jamas kolakataibit unyakipt erenakas utji procuraduria ukataibit akam unyakipt abhanya patak. ukat kititer hisk itas buka pacanst kau khas pas ukanak toket chik taraks now kunanakate hutikan ya hachakanakan ukanakamp ukamata pats nayast hani ukanak toketar skarakiat kau khachen ukanakah kunhamati nayas suirakiao kunhamati procuraduria ukataibit yat khatakpaneh ukanakarham kunhamati nayrakatast alpachat khatawinakao aptapinyah bakisirakieh ukatakir yat khatawinakast poder judicial ukataibit lokatanya parakio Payerkuten Guareta Setapat, Procuradora Ministerio del Ambiente Pejañuta Taipet, Yatianira Kena o Fiscalia Custodio Mayetapat, Akam Apsuñatak Chakpachat Hatasiñapatak. Aquí empresas Sarakio, Ukahanas Kinakast, Han Kusbakijat Hemal Durasexasin, Ukatichach, Ukanak Toket, Askiviat Hatatas Karakir, Ukat Hanite Hukauhach, Said Einhamak Chin Ukanakas, Hani Ukanaka Ukamah Amuyata Karakpachat, Kunhamate Hani Ukanakas Kuspechak Bakijata Karakpachat, Ukamatapat, Ukanak Toket, Yahayat Hatawil Durasña Parakir. Okamarus Kananchanira Kenau, Akam Petróleo Guareta Sitapat Atak Omachanyatake, Haniu Hasa Kitsasin, Kunats, Umatapat, Hayu katape machak yahanakas apaniñatak, pescapatakat soktapatak $40 kolakeu munasiusasin. Yatia Urakampi Seranta Sipka Kinyari, Huchat Akaña Uta Taipi Ujitat Jamurata Marca Masidaka, Pusi, directivos Repsol Juparakaja, Perú Marcasat Jajatiwa Mistup Hayapakiti Sasirwa Baitap Haraki, Akiri Empresana, Arjati Kapasti, Juparakaja, Akapachamama Urakesata, Ayuchawita. Yat hatan kabaha Juparakasti Hariwa Mistup Kalitis Asinsa Salip Harakiwa. Hujar kain taipit stima irakiwa Repsol ukataipina pekterina karu yat hatanyataki ukamata yatinyataki kunanakatih lurapkana ukamas han lurapkana akiri petrolyo kanyuchoimpi kaisa ventanilla ukachakana ukanak tukita Poder Judicial ukataipit sti amuyarakiwa tunka kim sakalhoni paksinaka akasuyuta han mitsubhanyo pataki gerente general akiri empresa taipina Jaime Fernández Cuesta Luca de Tena Juparuja ukakik paraki yahakim sa pekterir nakirina kampirusa Hani kuspachti pakapkaragisa panti kunanakampi wakis karaki ukanakampi. Ukatu kanakat petróleo wartawinakampi. Sokta waranka barriles kunakat stihila karaksapana. Akiri Repsol ukataipina pekterina kasti yat hatatarikiniwa pachamamarok anyuchaipatha ukat sti yat hatawinakat sti sabharakiwa hupanakasti haniwa pachapurusti sait ep karakispanti akiri petróleo warar payabitha kunhamatupanakasti nairakatat sayatip harakitainawa ukakik parak hupanakast khesbi harakispao ukamatapat ukam tawinakast anchitak aski ukatukanyarakeh hupanakah akir empresa refinería la Pampillo kajakanst hildiri pekterina kamarakio ukatupanakah kasuyuts khesbi harakispao hanuchanakap pakanylaiko gerente general akir refinería la Pampillo kataipina arhatripasti kananchanirakiwa hupanakarusti at hatatasip karakiniwa kunapachanteh ministerio público kataipit maipkani ukapachana Nanakaruh yat hatap khidpan sa sip karakt. Ukat khani kunanakas lurap karakiat. Nanakahupanakaruh yanapasip karakiaw takipachans. Ukam gik parakiwa sait asip karakina yakap ekterina kaha Cecilia Posadas Youngs, Renzo Tejada, Mackenzie, ukakik paraki José Reyes Ruiz, hupanakaha. Nan patrocinado sat hupanakast, haniu amuyap karakit agasuyut khesbiñatakih. Hupanakah akaperusuy orakin kasip karakiniw. Kau kapachanakatakiyat hatasin ukapachkam. Huchat akirina kasti hicha viernes patunga kim sakalkan uro chino kapaksina kim sakal pachak hipahararua amtawina kapasti arsun harakini ukamata ka Peru suyunsti huchana kapampisti pokay harakiniwa pachamamaruk ayun chap hatapatha ukamatsti pusi maranakawa mutunyo tarusti mantap harakispa ukatsa haniwa sokta maratsa hilaha mantap karakispati Yatia Wimpi Seranta Sipka Kinyari, Pedro Castillo Perusio Malcusti Macarta Lepekil Kawirua Hirun Tarakina Regenta Tarakina Sasina Sapkanyani Okre Taipi Hitatwa Apere Patainaha Kunata Kisa Regenta Taina Yatata Panyani Tatung pescanuro naksarak ke panchenok paksin Pedro Castillo hach helere malguk okdero mantantanyatak wacht au katokt anaw
ukam organización armantantañatak akir amtawih iyawsatanaw ukat pehach ajelere malkut hirun tatanaj. Esta invitación es un hito histórico. Akira habilt awist sarnaqa winakast aski am tatarakineo ukamatapat Peru suyurust aski wint abharakinej kospach amanchawinakapat ukat sakir irnaqabits ukamatst ukanakar puriñatakist kunanakataj monaskej ukanakast aski foqatas karakej ukatuka foqawinakast khusaldrawinakat utjarakej. Ukamaros ya kasuyonakaros wacht atarakenaw Argentina, Brasil, Bulgaria, Croacia ukamarak Romania suyunakas. Hach ajelere malku hananchanera kenaw kun jamás gobierno pequeñuta taipin ukamar jamau huk pacham tatanakaruj saretani usasin. Abrazaremos Ukat hakiri lorawist nanakahaski chamampe ukatoqa pharakiaj wal hachaqahat irnaqawinakampe ukat aski bachaw arusku papharakiaj poderes del estado ukataipit taqihupanacampis. Aquí la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Kimsatun Kimsakayaguno Suyuna Campeu Sarete, Ukamare Jamai Políticas Públicas Tana, Chechnox e Abharakeu, Ukamaru Sumaluritz Atanakas, Enfoque Mstana, Ukam Atampe, Económico, Social, Ukakip Karaki Ambientalan, Marca Charana Karuyanak Añatak, Perú Suyok Akam Ogdero Mayachasitapat, Estadorok Atambeu Yanap Anej. Ukam hukpach markachrena kana qolqaypa apnaqts añataki estándares tan amtatanakas utjarakeu akam chaqpachas gestionas luret asiñapataki qanepacha mayash asita Wakichauta Ipendina Boluarte vicepresidenta Pedro Franque economía ministro Yaqep Erenakas Consejo de Ministros Taipit Sarap Jarakenau o Cámara Cancillerías Eduardo González, ministro de Energía y Minas, Ejereja Mimara Pawaranka Patunka Mayani Maransti, Kunanaksa Irnak Eotaina Ukwa Yatiarakina, Ukakip Karaki Hichaparanja Kunanaka Sampi Irnakataspaja, Sasinsa Hupaja Yathat Erakina. COVID utjatapatst aqterinakast usutapharakio yaqipanakaq sinti usutapharakio. Ukamusun tatanak utjatapatwa aruskipavisti yaqapacharo hittayapharaki chumbivilkas ukachaqana ukatsti ukachaqana markachirinakasti corredor minero ukauhasti istantapharakinoa ukamatapatsti energía y minas ministro chuimacht asiphana sarakiwa Hupanakaq chuimacht asiñapapjeo ukatsueña papharakio qhepatoqera aruskipañataki Kanancha ipana kunanakateja kamarana lurapkani ukanaktoqitsti ministro Eduardo González hupasti kanancharakiwa gas natural ukasti walha utanakaru por hanixasina akamar pawarang patung kapayan mara tukusibinist utherakiñapaw mawarang kanwarangkap kimsaqalq patak warang ukha utankirinak gas natural ukaniphañapatak ukakik paraki sarakiwa askich amanchatrarakiniwa Petroperú kataipitha lotes petroleros patakaya tungtung kapayani ukakik paraki sohtatung kapusini ukairnaqañanakauha Loreto sulkasuyutha apthañapataki ukhamatha ukachakansa irnaqaphañapataki amuyapharakt akapesqamaranakanst Petroperú kataipitst akaperuan pachanst khatunakauha supanakap naqañapapharakij hidrocarburos sat ukanaktuqit sapharaksnau gasolina petróleo ukamat ukachanineruk alhaphañapataki Yaqapachansti yatiarakiwa ministerio kataipitsti qallantarakiniwa energía renovable sata ukanakuñakipañataki ukamatha chaninakapasa hitaqañapataki Uñhasip karaktumawa kichaw pesqawarang kimsa patakwaranqan waranqap ukaqolqiraqawimp ukaqmoqeo ukachaqankarakiw kunihamatakiri wakichawimpist cobre ukanaka apsopharakiniq akiri ministrosti qanancharakiwa tunkapusini kuanka sata ukanaka kasuyutha kimsakiwa irnaqataskiqsasina ukamatapatsti walhi irnaqawinaka uthiaskaraki ukanak irnaqañatakisti akasuyuru hutasip karakispawa ukakik paraki yatiarakiwa irnaqayip taipinsti hitqatayrakitainawa pusitunka porciento uka irnaqawinakampi qoreapsuñ taipina ukayatiwinakasti askijusarakiwa irnaqawinaka sardayasqakiñataki Ekotaki Urakata Hichaha Yatkata Payani Murata Barca Masinaka Hichurua Perú Suyusana Ekota Kirinagapasti Colombia Suyuna Ekota Kirinagapampigua Metropolitano de Barranquilla Chacaujitarguaña Ukachacauhitana Pusija Urua Anat Aprakini Ricardo Gareca Jupana Anatirinacapaja Maya Harukaja 15 puntos Kamaraqua Abstanua Payapaj con Hamati Uruguay Ekota Kirinagapaja Paraguay Suyuna Ekota Kirinagaparua Masuruja Atipsoarakina Colombia Suyusti Hichaja Pesca puesto Kamarwa Hakat Asiraki Ukakip Karakiwa Perú Suyusasti Sokta puesto Kamarwa Hakat Asireke Hukatha
punto na kanha kipkan wa hakat asipharaki kurhabati Colombia su kiwa hilpacha halant ahora kita ina goles sata ukaraka ukamatwa ampi murata barca masinaka hijaha diferencia de goles ukarepeo Perú suyusatha Luis Advíncula Miguel Trauco ukakip karaki Pedro Aquino huparaka haniwa anatap kanite takenim piwa kiri Peru markasat pacha atip soneo panda hichuroha kiasa Colombia suyo chakau hitana sa sinwa lupisip karaki hayal aparakiwa akachakat patsa hayal para sa sina sa panyani hayal Peru kau sachum Peru hai Peru sa sina sa panyani ukam pituk panyani akiri wakichau haburata marka basinaka Nai hamra kusunta sipkas milat kuya kada kamira isin tasip hatau isin tasip panyani ponchonak suskun tasip panyani kasakada kawo telangku isina kam pilat kuya kada ka ukam peha lulisa uru wasita tahaki sep panyani kantatiru wam pipaksi uru sa paraktan aibara rusat haichakucha no kantis wakicha weha akan kewa